أهلا فريا. أهلا بك بلال وأهلا بكل مشاهدينا الأكارم في هذا الموعد الثقافي. وفي هذا الموعد مشاهدينا خصصناه لضيفي الكريم المتواجد في البلاتو، لكن قبل ذلك نكتشفه في هذا الفيديو. مشاهدينا يحضر معي في البلاتو حسناوي ياسين، وهو يوتيوبر وفكاهي. أهلا بك حسناوي. ياسين، قولوا لك ياسين لأنه حسناوي هو الاسم. ياسين اسمي ياسين، النوت فامي تاعي حسناوي. نعم. مرحبا بك عندنا في اول ظهور لك ربما في بلاتو النهار. في بلاتو النهار. نعم، اذا حسناوي انت معروف عبر موقع اليوتيوب ومقاطع فيديو اللي مؤلف تحطهم فيه عبر موقع اليوتيوب. كيفاش اكتشف حسناوي الموهبه ديالو؟ En fait, au début, je voulais faire un spectacle en France, mais il y avait beaucoup de concurrence. Donc, je me suis dit, ça sert à rien que je reste comme ça. Moi, je tourne au rond parce que c'est vrai que qui me connaît معروف et tout ça, je vois les gens mais يجوش ليه ولا اخر. Et moi, le but est pour faire un bon spectacle et avoir du monde. Et surtout sur Paris, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de comédiens, il y a beaucoup. C'est une ville, elle est faite pour ça. Donc, du coup, j'ai vu que c'était pas intéressant. Après, j'ai commencé à faire des vidéos sur Facebook. Et puis voilà, j'ai commencé à faire des vidéos sur Facebook. Et là, je fais des vidéos sur YouTube et j'ai un spectacle. Maintenant, alhamdoulilah, j'ai un public qui m'aime bien et j'ai un spectacle. حبيت نقول برك للمشاهدين انه حسناوي هو مغترب عايش في فرنسا. Voilà, depuis 17 ans, je suis en France. الله يبارك. تزيري منينك من في الجزائر؟ من Alger, مشراقة. Et en France, je suis kabyle. Je suis de Béjaïa. الله يبارك. انت مولف تخدم لي فيديو ديالك سيلفي، تاخذ بورتابل سيلفي وتصدم عند الغاشي Au début, كنت ندير des vidéos sur Facebook et les gens ils me filmaient. Après un moment, c'est bon, j'en pouvais plus. Je les assumais beaucoup. Je les gardais chez moi, j'avais plus de vie. Je gardais des gens chez moi pendant plus d'1 an, toujours je dors avec eux, je me lave avec eux, دايما معايا. Après un moment, قلت c'est bon. صح، درت دي فيديو في فرنسا، في لا بلجيك، في الجزائر، في عدة ولايات، في البلاد، au Maroc, à Marrakech, en Belgique, en Suisse. والناس تعرفك هكذا en Espagne. الناس تعرفك مولفة تشوف يعني الفيديو تاعك مولفة تشوف. Si, moi je me suis fait connaître en France, ça veut dire au début je suis parti sur un public, je suis parti que je me cache à la بالي بلي تاع البلاد كاع يتبعوا فيا et tout ça parce que moi je parlais que français au début. صح، ما تخافش كي تصدم عند الغاشي هكا ديريكتومون. والله غير دوكا وليت نخاف شويه. ما تخافش من لا رياكسيون تاعهم. Non, j'essaie de rigoler avec les gens. C'est-à-dire donc il y a plein de vidéos que je fais. Juste la personne elle rigole pas avec moi, mais j'essaie d'être que dans le positif et de rigoler avec les gens. زعما كي ندير فيديو معك شي واحد هكا نشوفه ما حبش برك يضحك ولا بالك كان ينقصر ولا توسوس على الفيزيك تاعو ولا ما نديرهاش باسكو يعني تحت مع الناس اللي ما يحبوش الكاميرا، يخافوا لا كاميرا، يقول لك انا ما نبانش في لا كاميرا. في البلاد سي بلي دور في البلاد باسكو فرنسا نقدر نحب نحقر شويه يقوار. هنا بالبلاد لا بلوبار اللي نفيلميهم اللي يعرفوني تما نقصر معاهم والاخر ودي فوا نقصر مع شيوخ صح لي جان لا انا شي في جا الفيديو ما كاين والو شي دبزه وشنو هو الهدف ديالك من هاد لي فيديو اللي كديرهم؟ moi j'ai un spectacle البارح درت un spectacle déjà في بن عكنون في Moncada. J'étais super fier et j'étais super content là, jusqu'à maintenant j'ai des frissons parce que جاوني بزاف. Ils ont même refusé des gens, j'étais pas content parce que tellement c'était plein. Donc tout ça c'est pour moi, je vais être un artiste complet, j'ai un spectacle à 1h30 et puis voilà, c'est pas un spectacle parce que au début c'était en français. En France, je l'ai toujours fait en français et là je l'ai fait en arabe. C'est vrai que je l'ai écrit rapidement. كل ولاية تروح لها، باغ اكزومبل كيما بجايه ولا تيزي بوزو، كي تروح لبجايه ولا تيزي بوزو تهضر شويه بالقبيليه، وكي رحت للبرواقيه المديه هضرت شويه باللغتهم يعني باللهجه تاعهم. نسي نهضر نسي en fait le but تاعي انا كي جيت عندي ديجا صافي 20 jours je me suis pas reposé. جيت على اورون وزعما رحت لبجايه وبعدها رحت لهذه بليده والاخر بليده بونسي اكوتي ودوك راني راح لسطيف. دون كيلكو جور جو ريتورن ان فرانس. دونك لو بوت تاعي نسي نروح بارتو باش الناس تزيد تعرفني كثار وتحبني كثار. وتاع البلاد لا فيغيتي البوبليك تاع البلاد j'ai quelque chose pour lui par rapport au public à la France parce que la manière comment ils يحبوني comment ils m'entretiennent والله ça me touche énormément والله.
Il y a un bon contact, il y a un bon feeling معاهم et ان شاء الله نكملوا هكا. تقدر تقول باللي دوكا حسناوي ياسين راهو معروف؟ Ouais, والله moi je m'attendais pas à ça. انا شغل moi je me suis dit je fais des vidéos بالك ça marche بالك ça marche pas شكون هو mais ليدول تاعك؟ ليدول euh, ديالك؟ le comédien, l'humoriste, كوميديان ولا moi j'aime اليوموريست؟ bien Gad Elmaleh sur scène, il est classe. قاد المالح. Ouais, parce que le but, moi, bon, j'ai fait des vidéos sur Internet, tout ça, c'est facile de faire des فلاق montages. فلاق. Voilà, moi je trouve que ça, il s'est basé que sur les Algériens en France, alors que il fallait toucher un grand public. Parce que pour moi, voilà, moi je suis arrivé en France, j'avais 13 ans, je me suis bien intégré en France, j'ai grandi en France, donc le but est de toucher un grand public. Moi, أنا كيعرفوني في كندا ولا je préfère même les Canadiens يعرفوني ولا les Français يعرفوني ولا c'est pas que public algérien. صح طحت في عباد هما تمسخروا بك ماشي انت تمسخر Non, فيهم. non. Non, mais je reste pas beaucoup avec les gens. Je fais, surtout في البلاد, c'est difficile pour tourner des vidéos. Du coup, je passe vite نهضر مع الناس et je passe à autre chose. Mais non, jamais تمسخروا بيا الناس. علاش تمسخروا فيا؟ ما انا ما نتمسخرش مع الناس, نضحك معاهم. Je respecte les gens. تضحك Là, معاهم. je suis pas mauvais, je suis pas mauvais. Le fond, il est pas mauvais. Je rigole avec les gens, نضحك معاهم. Mais j'essaie de pas vexer les gens. Là, surtout de mettre ça sur les réseaux sociaux après. Ben, il y a des gens ولا يدعوا لي ولا ندير اكسيدون نموت ولا. واش تقول للجمهور ديالك لا يشوف فيك عبر قناه النهار؟ نقول لهم باللي فوالا صافي لا دوزيام فوا اني جيت من البلاد افون ريحت بريسك 8 طون ما جيتش للبلاد دونك هذه خطره سي لا دوزيام فوا je suis venu il y a 2 mois où je suis revenu donc là peut-être je vais mettre un peu plus de temps en France je vais pas penser que je vais retourner rapidement je vais علاش؟ j'ai trop de trucs à régler j'ai un spectacle en France que le matin je les ai abandonnés je les ai abandonnés. بصح انت ديري نورمالمون تولي للجزائر وتقعد. Si, Inch'Allah, nous, les bleds, ou obligé, parce que j'ai toujours un haja pour le public algérien. Franchement, rien à dire. Ils sont à fond avec moi, ou ça me touche, il y a un bon feeling. Inch'Allah, نكملوا هكا, Inch'Allah, نكملوا هكا, Inch'Allah, il y aura que de bon côté, il y aura que du bonheur, Inch'Allah. ان شاء الله يعطيك Voilà. الصحه نقولوا Voilà. لك صحه رمضانك. الله يسلمك تاني فوالا. تاني. انت تاني. تاني وانت تاني. شكرا لك على الحضور مشاهدينا الأكارم. بهذا نختم الموعد الثقافي. أشكركم على المتابعة وعودة لك بلال. شكرا لك فريال.